So, what's up mga bossing? So, Dadasan 3.0 no? So, karon lawa, madto na po tawag Trinto kay naatay toyo dito So, ato lang giulatan si Booster D. So, tara, let's go! So, karon mga bossing kay naa naman si Booster D. So, adto na ta. So, tara, let's go! So karon mga bossing kay gipanggusla naman mi ni Sir Terry. So maniud to mi diri sa Tino Balbakwa Kambingan and Native Chicken. So tara, let's go. So karon manulod na mi kay panggusla naman mi og mopili na po si Sir Terry diri So salamat kay Sir Terry sa imong malamiong nga paniud to og sa imong paglibre. So karon kay manaman tag paniud to so naa na punta diri sa Central Warehouse Club Trinto, Agusan del Sur. So tara, let's go. So karon kay magbandling ta og promo nga Rainbow Pack nga C15. So katong gusto mo palit, available kay ni diri karon diri sa NCWC Trinto, Agusan del Sur. So katong gusto mo palit, anira mo ha. So tara, let's go. Dahil wala rin